Good day, ma'am. My name is Randy Kinasala from Group 1. We're here to report practicing precision farming or agriculture. So, precision agriculture is a science of improving crop yields and assisting management decision using high technology sensor and analysis. Kani siya ang kanang farm practices is nagdepend na gid sila sa kanang new technology bitaw, ma'am. Unya kani siya ang mao nga concept is nag-adapt gid sa world nga kanang mo gina ma-increase ang ilang production, unya reduce labor time and i-ensure nilang effective management of fertilizers and irrigation processes. So naata diri na may example diri nga farm model, which is nga nakuha na ni siya bitaw sa kanang gipakita na siya sa TV sa laing nasod. Ang pangalan sa kanang TV show ato is kanang Maryland Farm and Harvest. So ang pangalan sa among farm model is Dividing Farm ni Father and Son na siya. Ang pangalan is si Big Bill o si Little Bill. Apelyido is Jeans. Kani siya ang farm is located sa Erville, Illinois, USA. So nagkuan sila ani og kanang planting soybean and they have extra some help sa muna siya ang precision agriculture nga nag-connect sila mga equipment sa computer o GPS nga ilang gi-program kung how much nga fertilizer and seeds nga ilang magamit to put in each part of the field. So the system adjusts and fly and even steers tractor and for them. So dako gid kayong tabang aning kanang precision agriculture sa ila kay more efficient siya, kay naka-save siya og time and money. Next is technology. Ang precision agriculture or smart farming nagpasabot nga ang mga tanom o hayop makadawat og sakto nga pag-atiman. Napili sa dako nga kahibalo pinaagi sa teknolohiya. Gamit ang nagkalain-laing klase sa technology niini sama sa GPS, sensor technology, ICT o robotics. And also, technology can assist in strategic decision-making at farm level, as well as with operational action at plant or animals level. These allow production to be optimized and means we can work on more sustainable crops and livestock farming. Dividing farm used to connect their equipment to computers and GPS. They can program how much fertilizer and seeds they want to put in each part of the field. The system adjusts on the fly and even steers the tractor for them. Precisions and help making farming more efficient by saving time and money. Precision agriculture ga-offer siya kanang advantage sa rural nga mga areas, like sa pagtaas sa kanang produkto o kita sa environmental, then sustainability o social welfare. Hi, Miss Moira. I'm Dennis Judy Ermita. Farm practicing precision farming. Ang traditional farming or cultural farming need siya og daghan nga tawo para mabuhat ang lihukonon sa farm, then kay manual raman tanan activity, kay walay gamit nga mga technologies or machines, like for example kanang mag-araro before, kay magamit pa sa water buffalo or kabaw para mag-araro sa field. As time goes by nga nagkadaghan ang mga na innovate nga machines o naanatay ginatawag nga kanang precision agriculture, nagkaanam og less og gamit sa tawo, kay ang ginagamit na is ang
ang mga machines like sa una lagi nga kabaw mo araro, karon nanay mag modern technologies use para mag-araro sa field, dili na siya hassle pod. Thank you. So, economic and farm practicing precision farming. Farm model increase efficiency of resources. They also increase the effectiveness of policy, especially policies that rely on economic incentiveness and pollution reductions from agriculture, and so it should take into account that the increasing of use of precision agriculture techniques and varying effects agro environmental policies. So it's better that the giving taxes of every individual farmers should be lessened, because it's very important to them that it will give break or help to them to make more profit to sustain their family.